सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी और मौसर कार्रवाइयां। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फोर्सेज ने अवाम की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हो गए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासिर करना था। गवादर और खारान में दहशतगर्दों ने खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों को शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर रद्द-ए-अमल दिया। दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया गया। फौज के बहादुर जवानों ने मुख्तलिफ इलाकों में तवील, शदीद और दिलेराना क्लियरेंस ऑपरेशन किए। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबे साजों, सहूलतकारों, किरदारों को कटहरे में लाया जाएगा। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द आकाओं की हिदायत पर किए गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने तस्दीक की दहशतगर्द बाहर मौजूद सरपरस्तों से मुसलसल राबते में थे। गुज़िश्ता रोज पंजगोर और हरनाई में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के 41 दहशतगर्द मारे गए। 48 घंटे में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत है। दुनिया को बताना जरूरी है, इस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी से हमले किए, उन्हें नाकाम बनाया। जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया, उसे चुन चुन कर हलाक किया। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दों के पीछे जो मास्टर्स हैं, जहां से ऑपरेट हुए, सब मालूम है। भारत को वैसे ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। सरफराज बुगटी ने बताया, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी हैं। दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार की रिहायशी बलोच फैमिली को कत्ल किया। खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। दहशतगर्दों को भरपूर और बरवक्त जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। हम सब मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसी हुकूक की जिद्दोजहद का नाम नहीं। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर कौम को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का हदफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अपने लोग हैं। दहशतगर्द तरक्की बर्दाश्त करते हैं, ना अमन। एक्स पर पैगाम में वजीर दिफा ने लिखा, दहशतगर्द इसीलिए मजदूरों, मुसाफिरों और शहरियों को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्द तरक्की के मंसूबे और रोजगार के मौके तबाह करना चाहते हैं। CPEC जैसे मंसूबों के खिलाफ साजिश करते हैं। ये ग्रोह मुजरिमाना नेटवर्क्स, मुनशियात पर चलने वाली मईशत, भत्ताखोरी और स्मगलिंग से माली मदद लेते हैं। ये अनासर सोशल मीडिया से दहशतगर्दी की तशहीर और नौजवानों की भर्ती करते हैं। रियासत पुरअज़्म, कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल बुलंद है। दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम ना आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। हमारा बीबी था बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया। हम उधर सोचे ये दस्ते भी लग गया और पैसे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे हैं। तो क्यों, किस वजह से? वो बच्चों ने बम फेंका, पता नहीं क्या कर hinano dikari sa Quran ne apeno masen ka kwan ne Quran ne tapeno Quran o baji da Quran na roye no na kun kana masidu ina sadu ina kulli nar kare ilum ka hinar da tunana gari na ira ilum ina na kun akira pa amma bas शहीद मसूब को तिल्ले से इल्ले। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए।
بلوچستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر آئی جی پولیس بھی پولیس لائن کوئٹہ میں نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ انہوں نے شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا، ملک کی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے بہادر سپوتوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مستعدی اور کامیابی سے حملے ناکام بنائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے عزم توڑ نہیں سکتی، قوم کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ ریاست کی طاقت اور عوام کے عزم کے سامنے دہشت گرد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نماز جنازہ کے دوران آپ دیدہ ہو گئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنا حوصلہ اور ہمت بلند رکھیں اور نہیں چھوڑو۔ بلوچستان نہیں، پوری قوم آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، بلوچستان کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دہشت گرد آخری کارروائیاں کر رہے ہیں، انہیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ برطانیہ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے، جاں بحق افراد کے اہل خانہ اور تمام متاثرہ افراد کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ برطانیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں انہوں نے کہا، آبی وسائل کا عالمی معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے سرحدی اور تجارتی معاہدے بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا۔ سنتاس معاہدہ دو طرفہ نہیں بلکہ عالمی نوعیت کا معاملہ ہے۔ مشترکہ وسائل کے معاہدے کو نظر انداز کرنا بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے۔ The unilateral holding and abeyance of the Indus Waters Treaty by India last year in April represents a grave departure from this legal and historical legacy. This illegal act has systemic consequences. It undermines a long-standing confidence-building framework in a volatile region that has since been nuclearized, and it injects uncertainty into the management of a shared life-sustaining resource that is water. Any unilateral disruption to established water sharing arrangements carries humanitarian, environmental, and peace and security implications, particularly for the 250 million people of Pakistan who are downstream. When the lifelines of millions are placed under unilateral discretion, risks are not just hypothetical, they are real and immediate. Recent arbitral award under the treaty further underscores this point. Borders, demilitarized zones, trade corridors, and humanitarian arrangements all become more fragile. The dilemma confronting the international community is therefore clear. In a world bound together by treaties, compliance cannot be discretionary. موٹر وے M4 خانیوال کے قریب بس اور وین کے تصادم میں 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ وین میں خرابی اور ایندھن ختم ہونے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے وادی تیرہ میں بد انتظامی اور نااہلی پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جرگے میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر کڑی تنقید۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے کہا، صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، عوام کو تحفظ دے۔ متاثرین نے تیرہ کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے رہیں گے۔ تیرہ جرگہ کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ جرگے نے صرف نااہل نہیں بدعنوان بھی قرار دیا ہے۔ غلط پروپیگنڈے پر صوبائی حکومت قوم سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایئروائے نیوز سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں، لیکن یہ آپشن موجود ضرور ہے۔ بہتر ہوگا صوبائی حکومت گورننس بہتر بنائے۔
کے حوالے سے باڑا کے سیاسی اتحاد کا جرگہ صوبائی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. انہوں نے نہ صرف بد انتظامی کا الزام لگایا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بدعنوان بھی ہے صوبائی حکومت. صوبائی حکومت کے پاس 4 ارب روپیہ تیرا کے ہجرت کرنے والے لوگ ہی رکھا گیا تھا, اس کی ایک پائی کا بھی حساب موجود نہیں ہے. بیانیاں بنانے کے لیے اور سیاست چمکانے کے لیے تیرا کو استعمال کر رہے تھے. آج صوبائی حکومت کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیرا کے اوپر من گھڑت الزامات لگا کے انہوں نے سیاست کی. یہ آپشن موجود رہتا تو ضرور ہے, اچھا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے. یہ گورننس کو توجہ دیں, جب گورننس پوری طرح ناکام ہو جائے تو پھر یہ آپشن ضرور بروئے کار لایا جاتا ہے. فی الحال ابھی کوئی بانی پی ٹی آئی کی بیماری فیملی, وکلا اور پارٹی سے چھپائی گئی. ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا ثوابی میں کارکنان سے خطاب. کہا تھوڑا انتظار کریں, ہم بانی کو رہا کرا لیں گے. سب کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے. ان کی اس بیماری کو قوم سے بھی چھپا کے رکھا تھا, ان کی فیملی سے بھی چھپا کے رکھا تھا. ان کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا. ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تھوڑا انتظار کریں, اپنے لیڈر کو رہا کریں. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈیزل 11 روپے 30 پیسے مہنگا, قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار ہے. لاہور بھاٹی گیٹ واقعے میں متاثر شخص نے پولیس تشدد کی ویڈیو جاری کر دی. ویڈیو میں غلام مرتضیٰ جسم پر تشدد کے نشانات دکھا رہا ہے. بیوی اور بیٹی کے مرنے کے بعد پولیس نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سانحہ گل پلازا کی متاثرہ فیملی کا دکھ بانٹنے دہلی کالونی پہنچے. شاپنگ کے لیے جانے والی کوثر پروین کی فیملی کے 6 افراد جاں بحق ہوئے. گورنر نے دعائے مغفرت کی, مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. پلاٹ کی فائل بھی فیملی کے حوالے کی. کراچی کی تباہ حال سڑک جہانگیر روڈ کا ایک ٹریک ترقیاتی کام کے باعث 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا. ٹریفک پولیس کے مطابق 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والے شہریوں کو متبادل راستہ اختیار کرنا ہوگا. چھوٹی گاڑیاں جیل چورنگی ڈائیورٹ کی جانب, جبکہ بھاری گاڑیاں ڈاکخانہ چورنگی سے نازم آباد کا راستہ اختیار کریں گی. موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. ملک کے بالائی علاقے آج بھی شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے. شمالی بلوچستان, گلگت بلتستان, بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور ہلکی برفباری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں سردی کی لہر برقرار, آسمانوں پر بادلوں کے ڈیرے. صبح کے اوقات میں ہلکی دھند کا سلسلہ بھی جاری. مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. جی عدنان. جی بالکل, کراچی شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور دوسری جاری محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا جو موسم ہے آئندہ 3 روز کے دوران مزید سرد ہونے کا بھی امکان ہے. اگر بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 88% اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی. لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار. چھٹی کے روز شہری اپنا من پسند ناشتہ حلوہ پوری کرنے کے لیے مختلف ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے. مزید جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے. جی رمضان. جی بالکل, آج اتوار کا روز ہے اور شہر لاہور کا موسم بھی خوشگوار ہے اور ایسے موسم میں لاہوریے خاص طور پر چھٹی کے روز اپنے من پسند ناشتے کی تلاش میں مختلف فوڈ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں. پرانی جو حلوہ پوڑی پوائنٹ ہے یہ وہ لاہور کا ہے اور یہاں پر صبح سویرے جو شہری ہیں وہ صبح کا ناشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. زیادہ تر تو حلوہ پوڑی پسند کرتے ہیں اور یہ تو ہمارا لاہور کا کلچر ہے. یہ ان کا آج تک وہی ٹیسٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. ماشاءاللہ ہر چیز ان کی اچھی ہے. کوئی چیز کھا لیں, کوئی دیکھ لیں, A1 چیز بنی ہوئی ہے. منفرد قسم کا ذائقہ ہے جو ہمیں یہاں پر کھینچ کر لے آتا ہے اور صبح سویرے کا ٹائم ہے. شہریوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے ناشتہ پوائنٹ کا اور موسم بھی شہر کا خوشگوار ہے. جی.
झींगा फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे की कामयाबी के बाद अब मुजफ्फरगढ़ में झींगा स्टेट की तामीर भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद फरियाद डोगर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुछ अरसा कबल ही सूबे में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग का ऐलान किया था। हुकूमत की इस फ्लैगशिप मंसूबे के तहत ज़िला मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर झींगा स्टेट के अलावा हैचरीज, एको माल्स, प्रोसेसिंग माल और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा का कहना है कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ में झींगा स्टेट के क़याम के लिए काम तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान की तारीख का पहला इनिशिएटिव जिसमें ऑफ शोर पहली दफा श्रिम्प फार्मिंग की जा रही है दुनिया में, जिसमें एक श्रिम्प स्टेट जो है वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर यहाँ बनाई गई है 2100 एकड़ के ऊपर, और एक जो श्रिम्प स्टेट है वो 4000 एकड़ के ऊपर अलीपुर में बनाई जा रही है इस वक्त। ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। पहली प्रोडक्शन है वो आ चुकी है, मार्केट में ले जाया गया है जहां पे उसको बहुत अच्छा बायर मिला है। डायरेक्टर झींगा स्टेट मलक मोहम्मद रमजान के मुताबिक मंसूबे के तहत तहसील मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहगढ़ में 400 एकड़ और तहसील अलीपुर में 2000 एकड़ बंजर जमीन पर झींगे के फार्म्स बनाए जा रहे हैं, जो 2026 की पहली समाही में मुकम्मल होंगे। मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर तहसील में भी हम फार्मिंग करने जा रहे हैं। काम स्टार्ट हो गया है तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ सेलाइन ज़मीन है हमारी, नीचे अंडरग्राउंड वाटर कर रहा है, तो वहाँ श्रिम्प डेवलप करने जा रहे हैं। सूबे में एको कल्चर की कामयाबी के लिए गैर मुल्की माहिरीन से भी मदद ली गई है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अगले साल के आगाज में मकामी फार्मर्स को भी इस मंसूबे का बाकायदा हिस्सा बनाया जाएगा। माहिरीन का कहना है झींगा स्टेट बनने के बाद मुजफ्फरगढ़ से सालाना हजारों मैट्रिक टन झींगा एक्सपोर्ट किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा मन घड़त मीडिया वॉर के माहौल के बरक्स अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इससे पहले ईरान अमेरिका को किसी भी जारियत की सूरत में सख्त नताइज भुगतने की धमकी दे चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आज से अबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान हमसे बात करे, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटाया गया। अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने दूसरा T20 भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 सीरीज हरा दी। लाहौर में शाहीनों ने पहले कैंगरूज के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल बनाया, फिर 90 रन के मार्जिन से सबसे बड़ी फतह हासिल की। तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना डू और डाई मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं, रन रेट भी बेहतर करना होगा। गूगल ने अपने सर्च इंजन में जदीद जेमिनाई तर्ज के AI फीचर का आगाज कर दिया। कंपनी के मुताबिक सर्च इंजन में मौजूद AI ओवरव्यूज फीचर अब जेमिनाई 3 पर मबनी होगा, जो सार्फिन को पहले से ज्यादा मरबूत, जामे और मुफस्सिल जवाबात फराहम करेगा। कराची ज़िला वस्ती में 30वीं डिजिटल डिस्पेंसरी का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने किया, जहां टेली मेडिसिन की खिदमात भी मरीजों को हासिल होंगी। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। के इलाके फेडरल कैपिटल एरिया में वफाकी हुकूमत की मरकजी डिस्पेंसरी को जदीद टेली मेडिसिन क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया, जहां स्क्रीन और कैमरों के जरिए मरीजों का मुआयना होगा। जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती वो अपने घर में बैठकर अपने घर से यहाँ पर मरीजों का इलाज कर सकती। वफाकी डिस्पेंसरी हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत जदीद सहूलतों से आरास्ता की गई है। हम इस किस्म की स्पेसेस को अपग्रेड करते हैं इनटू टेलीमेडिसिन सेंटर्स कि जहां पेशेंट यहां पर आए तो उसको एक ऑनलाइन डॉक्टर की फराहमी हो सके। क्लिनिक में योमिया 200 से 250 मरीजों को OPD सर्विस फराहम की जाती है, जिसमें हर उम्र के अफराद शामिल हैं। ये दौर में हम जा रहे हैं और उसके लिए हमें रेफरल प्रोग्राम जो है हमारे, या रेफरल हम जो कंसल्टेंट को रेफरल करते हैं तो वो हमें बहुत ईजिली हो जाएगा यहाँ से, और हम उनको प्रोवाइड कर सकेंगे फैसिलिटीज़ हमारे सारे पॉपुलेशन जो यहाँ की। मुल्क भर में 10 वफाकी डिस्पेंसरी को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक टेली मेडिसिन में तब्दील करने का प्रोजेक्ट जारी है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची के फ्रेयर हॉल में रंग फूलों की नुमाइश सज गई। जश्न बहारां के सिलसिले में मुनक्किदा नुमाइश में अवाम की बड़ी तादाद भरपूर दिलचस्पी ले रही है। इशरत खान की रिपोर्ट देखिए। कुदरत
औरत जब मुस्कुराती है तो फूलों के रूप में जलवा दिखाती है और यही मुस्कुराहट इन दिनों कराची के फेयर हॉल में बिखरी हुई है। हर तरफ फूल फूले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को आना चाहिए। कौसे कज़ा के तमाम रंग जैसे जमीन पर उतर आए हों। मैरीगोल्ड, पटोनिया और दीगर कई खूबसूरत फूलों की दिलकश नुमाइश ने माहौल को सहरजदा कर रखा है। बहुत अच्छा है, सफाई का ख्याल है, कलरफुल फ्लावर्स है, हर रंग के फूल हैं और बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी इंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया है। इतने सारे फूल एक साथ देखे, इनकी जो खूबसूरती है उन्हें देख के हमें बहुत बहुत मजा आ रहा है। नुमाइश में कहीं फिजा में अम्ब्रेला लटकती नजर आती है तो कहीं बतख और मोर। फूलों की ये रंगीन दुनिया तमाम तर रानाइयों के साथ शहरियों को अपनी जानिब खींचे हुए है। यूं तो कराची की रौनकें बेशुमार है, मगर फ्रेडियो हॉल में सजी फूलों की ये नुमाइश दिल को ठहरने का एक मौका दे रही है। कैमरामैन नौमान शेख के साथ इशक खान, ARY न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।